अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल नाइश के तमाम दोस्तों आप के क्या हाल हैं, कैसे हो, कर खैरियत है, सुकून अमन है। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। आज बात करते हैं सेंड चीज़ों को जारी करने के लिए कोई चीज़ हो तो अक्सर दोस्त काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी मुद्दबर किए हुए बैठे होते हैं। कुछ दोस्त सेंड करके बैठे होते हैं तो उनकी जारी नहीं होती। तो आज इस पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं इस तरह की कोई चीज़ बताई जाए ताकि सब के सब दोस्तों से फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ था कि मूलियों का पानी निकाल के उसमें नौशादा ठिकरी पाउडर करके डाल के उसमें फास्ट डाल के रख दे 1 हफ्ता 10 दिन के लिए। उसके बाद निकालेंगे तो फास आपकी ठंडी होगी। तो ये फासले 1 तोला और 1 तोला ही काफूर मुदब्बर कर ले। तेज़ाबी गंधक में कर ले तो भी ठीक है, तेज़ाबी नमक में कर लें तो भी ठीक है, अगर आप तेज़ाबी शोरा में करते हैं तो भी ठीक है। तीनों तेज़ाबी में से किसी में भी कर लें। उसके बाद ये फास्फोरस के साथ खल करें। ठीक है दोस्तों, जिस टाइम ये अच्छे के तरीके से खरल हो जाए तो फिर आप नीला बाग करंट बना लें। ठीक है, इसी फास में से तो 2-3 ग्राम ले लें। जस्ट पार के छिलबंद को पाउडर कर लें, दारचकना रस कपूर सुमलफार खल कर लें। साथ ही इसी फास्फोरस में जिसमें काफूर खल किया हुआ है थोड़ी सी 2-3 ग्राम उठा के इसके साथ खल कर लें और मज़ीद थोड़ा काफूर भी इसमें और शामिल करके खल कर लें। नीले के ऊपर अच्छी क्वालिटी वाला नीला लेके लेप सा करके इसको आधा किलो को 3 पाव की आग दे दें। ठीक है, अंदाज़न देनी है, आधा किलो तक लाजमी देनी है बंद आग। ये नीला बाकरण निकलेगा। ये इसमें से 1 से 2 ग्राम उठा के इस फास जो नौशादा फास और काफूर जो आपने खल किया इसके साथ डाल के खल करें और थोड़ा तशविया दे दें। खुल के फास्फोरस और काफूर तेल हो जाएंगे आपके। ये आपकी जो है ना बेहतरीन चीज़ तैयार है एक काफ़ी चीज़ों को जारी करने के लिए। दूसरी चीज़ है नौशादर का कोई भी तेल बना लें, भले आप उसमें आपने हवाई हो या अच्छी तेल हो, नौशादर का अच्छी क्वालिटी वाला तेल हो। तीसरे नंबर पर आपके पास होना चाहिए तैयार रंग, यानी कि मेंसिल केमिकल सजी और अपने सिने में सजी और पोटाशियम डाइक्रोमेट का दाबू बना लें जो बताया हुआ है लहसुन के पानी में। उसमें आप मेंसिल कायम कर लें। मेंसिल कायम कर लिए 1 तोला मेंसिल, 1 तोला पोटाशियम आयोडेट और 1 तोला पोटाशियम आयोडैम। ये तीनों चीज़ें खल कर लें आपस में और चंद कतरे नौशादर के तेल भी इसमें डाल दें। चंद कतरे फास्फोरस का जो तेल बनाया ये बताया अभी ये भी डाल दें। ये भी खल तशविया पे तेल हो जाता है। जो उस्ताद हजरात हैं वो इसको कर लेंगे तेल, ज़्यादा खल तशवी चंद देंगे तो तेल हो जाएगा। बाकी जो दोस्त नवे होंगे उनसे यह मोमिया बनेगा ज़्यादातर। तो ये 3 चीज़ें आपके पास तैयार है। शिंगरफ मैंने आपको कायम नार बताया हुआ है, अंडों का छिलका और जर्द कोडियों वाला कुश्ता मिक्स करके इसमें आप टाकी पास बना लें शिंगरफ। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं इसके साथ जारी। कोई भी लोहे इसका घी वाले डब्बे का ढक्कन काट लें, काट करते फिर आपने इसको रखना है चूल्हे के ऊपर हल्की सी आग पे। ठीक है, उसके ऊपर आपने ये शिंगरफ जो कायम नार किया हुआ है टाकी पास इसके ऊपर रखें और इसमें सबसे पहले आपने मेंसिल और पोटाशियम आयोडेट और डैम के चंद कतरे दें। अगर मूंग है तो थोड़ी सी मूंग रख दें 1 ग्राम से 2 ग्राम तक। इसके ऊपर नौशादर के तेल के 3 कतरे डाल दें जिस टाइम गर्म हो और साथ ही 3 कतरे फास्फोरस के डाल लें। ठीक है,
اس کو آہستہ آہستہ پکنے دیں. آہستہ آہستہ یہ تینوں چیزیں اس کے اندر گواس کر جائیں گی اور ساتھ ہی یہ آپ کا شنگرف مومیا ہو جائے گا چند منٹوں کے اندر اندر. ٹھیک ہے، تو جو جس طریقے سے بھی بنا لیں، کوئی بھی چیز قائم سینڈ ہو گئی ہو تو سینڈ کھولنے کا یہ طریقہ کار ہے. تو سینڈ چیزوں کو کھولنے کا یہ طریقہ کار ہے، لیکن ایسی چیز کسی جو دھات کے ساتھ ٹچ ہو کر بنی ہوگی تو اس کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کو. ٹھیک ہے، ایسی کوئی بھی چیز آپ نے جو کسی بھی دھات کے ٹچ کے ساتھ بنائی ہے تو اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. باقی انشاءاللہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جاری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان 3 چیزوں سے. تو کہیں بھی کسی بھی دوست کو اگر کمپیوٹر پاس کا مسئلہ ہو یا ایسڈ پاس کا مسئلہ ہو تو بھی یہ منسل جو میں نے بتائی ہوئی ہے یہ رنگ بھی دیتی ہے، ایسڈ پاس بھی کر لیتی ہے. تو کافی مسائل اس کے ساتھ بھی حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، تو یہ چیز میرے تجربے میں جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہے. انشاءاللہ اس سے تمام دوست اب آپ فائدہ اٹھائیں گے. باقی جو نئے دوست ہیں، نئے حضرات ہیں، تو وہ بھی اپنے جتنا زیادہ جس کا تجربہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس سے فائدہ لازمی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، بالخصوص استاد حضرات کے لیے یہ بہت اچھی پوائنٹیں تھیں جو میں نے شیئر کر دی، تو وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. تو باقی دوست بار بار پوچھتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے تو میں وقتاً بوقتاً دوستوں کے ساتھ جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جتنا تجربہ اور مہارت جس چیز کی میں جس دوست کی ہوگی وہ اسے اتنا فائدہ اٹھائے گا. بہرحال یہ ورقیہ کو بھی جاری کر لیتے ہیں، یہ شنگرف کو بھی جاری کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ سم الفار کو بھی جاری کر دیتے ہیں. رس کا پردہ چکنے وغیرہ کہیں سینڈ ہو گیا ہو تو یہ بھی ان کو بھی یہ چیزیں جاری کر دیتی ہیں. اہم چیزیں تھیں، کیمیا کی اہم پوائنٹیں تھیں جو میں نے شو کر دی آپ سب دوستوں کے سامنے. انشاءاللہ اس سے سب دوست فائدہ اٹھائیں گے. سب سے پہلے ابھی لاسٹ موسم میں مولیوں کا اگر جس دوست نے پانی نہیں نکالا وہ نکال کے رکھ لے، نکال کے اسے فائدہ اٹھائے ابھی موسم میں. ٹھیک ہے دوستو، تو انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ سب دوستوں کو کامیاب کرے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.